beliau Asy-Syarif Sidi Thayyib Al-Hasani At-Tijani dari Aljazair yang akan diterjemah oleh akhina Ali bin Nizam fa'alaihim falyatafaddalu mashkurin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا أنت وحدك سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن شيخنا وسندنا سيد أحمد بن محمد التجاني. وارض اللهم عن كافة خلفائه ومقدميه. وارض اللهم عن سائر أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Beliau memulai awal tausiahnya dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau juga memulai tausiahnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Setelah itu beliau memulai mau'izah hasanah dengan membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah salam, beliau memohon ridho kepada Allah untuk dilimpahkan ridhonya Allah terhadap Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan hanya kepada Syekh Ahmad, tapi beliau memintakan ridho Allah agar tercurahkan kepada Syekh Ahmad, semua khulafa'nya dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Setelah mukaddimah ini, beliau mengucapkan penghormatan salam kepada kita semua, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نيابة عني وعن الشريف سيدي علي كلمة موجزة، ونحن سعداء اليوم بحضورنا معكم في هذا الاجتماع في ذكرى الراحل الشيخ نزار رحمة الله عليه، نظام رحمة الله عليه. هذا الاجتماع هو دليل محبة، دليل رجل من رجال الله الصادقين، رجل من رجال الطريقة التيجانية. هذا الاجتماع إن كان إنما يدل على أنه كما قال ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جئنا من عين ماضي، من أقصى غرب، من الجزائر، فأكرمنا الله بأن نجتمع مع ساداتنا العلماء وآبائنا ومع هؤلاء المحبين لكي نحيي سيرة رجل من رجال الله ورجل من رجال الطريقة. Kemudian di awal tausiahnya beliau mengucapkan kalimat atas nama diri beliau sendiri dan diri Sayyidi Syarif Ali, bahwasanya beliau sangat gembira dan bahagia berkumpul di tempat ini. Juga beliau mengatakan perkumpulan kita di tempat ini insya Allah dalil kecintaan kita kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kita berkumpul di sini untuk memperingati haul yang kelima dari orang tua saya, Kiai Haji Mas Nizam. Insya Allah beliau mengatakan bahwa kumpulnya kita semua di sini berdoa untuk beliau adalah bukti bahwa yang kita hauli Kiai Nizam adalah orang-orang yang jujur dan bersungguh-sungguh. Beliau bahkan mengatakan kumpulnya kita semua di sini sampai bisa berkumpul sekian orang itu adalah bukti bahwa insya Allah orang yang kita hauli termasuk daripada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, yang kurang lebih artinya di dalam orang-orang mukmin terdapat segelintir orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam janji-janji Allah. Beliau mengatakan bahwa beliau datang dari negara yang sangat jauh, dari Aljazair,
dari suatu daerah yang namanya Ainu Madi. Kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو عمل ينتفع به. وهذا الاجتماع هو عمل صالح لأنه يجمع المحبين على ذكر الله. جمعنا وهو في تلك الدار في هذه الساعة، جمعنا رحمة الله عليه على لا إله إلا الله. هذا دليل على أنه من أهل لا إله إلا الله، كان حاملا لراية التوحيد ناشرا لذكر الله بين خلق الله، فهذه نعمة. وليعلم كل حاضر أتى من بعيد أو من قريب ترك أهله وترك عياله أنه سعيد ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أن النبي أخبرنا أن رجلا جاء يزور أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا في مدرجته. هذا الملك سأل هذا الرجل، جاءه على صفة بشرية يسأله إلى أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في الله. قال هل لك نعمة تمنها عليه؟ هل بينك وبينه شغل عمل؟ قال لا، فقط أحبه في الله. فقال أنا ملك وأخبرك أن رب العزة يحبك لمحبتك له في الله. فبشرى لكل حاضر في هذا المجلس، هذا اجتماع محبة في الله. أحببتم رجلا لله فيحبكم الله أحباب رسول الله. Kemudian beliau melanjutkan tausiahnya dengan mendatangkan suatu hadis bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seorang meninggal maka dia akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua anak soleh yang mau mendoakan, dan yang ketiga adalah amalan yang bermanfaat. Beliau mengatakan kumpulnya kita semua di sini insya Allah tergolong dari amalan yang bermanfaat. Beliau juga mengatakan termasuk dari kumpulnya kita di sini, kita semua mungkin meninggalkan keluarga kita. Kita kumpul malam-malam di sini, istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah. Cuman kata beliau jenengan harus yang bahagia. Ini insya Allah pertanda yang sangat bagus. Kita kumpul di sini insya Allah menunjukkan orang yang kita hauli termasuk dari orang yang ahli membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang memegang panji-panji tauhid. Beliau kemudian memberi kita kabar gembira bahwa setiap orang yang hadir di acara ini insya Allah termasuk orang yang bahagia dan bejo. Beliau menyebutkan suatu dalil. Salah satu buktinya adalah hadis. Rasulullah pernah menceritakan ada seseorang yang keluar dari rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan semua keluarganya untuk berkunjung ke temannya yang lain. Setelah dicek, ternyata orang tersebut mengunjungi hanya karena Allah. Tidak untuk karena pekerjaan, tidak untuk karena bisnis, dan tidak untuk karena hal-hal dunia. Karena meninjau niat yang begitu ikhlas, Allah mengirimkan malaikat, dan malaikatnya seperti yang beliau terangkan dalam bentuk manusia. Malaikat itu bertanya, kamu mau pergi kemana? Dia menjawab, saya mau mengunjungi teman saya. Apakah kamu ada bisnis? Tidak ada. Apakah kamu ada urusan duniawi? Tidak ada. Mengapa kamu mengunjungi teman kamu? Saya mengunjungi hanya karena Allah, karena cinta kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat tersebut untuk menggendong orang yang mau berkumpul tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang hadis ini disebutkan oleh Nabi, maka insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أحباب رسول الله والمجتمعون في هذا المكان المبارك الذي جمعتهم المحبة لا غير المحبة. بالمحبة
ننال حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هي الغاية، هي الزبدة، هي جوهر الدين. كلنا يبحث عن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا تدرك ولا تنال إلا بالمحبة في الله، إلا بهذه المجالس. جئتم من كل مكان بعيد رغم المطر، جاءتكم بالمحبة، فبالمحبة ننال حلاوة الإيمان. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا لشيء لله. ونحن هذا الاجتماع ذكرى إحياء هذه الذكرى هي محبة في الله أحباب رسول الله. فنوصيكم أن تداوموا على هذا الاجتماع كل سنة. لهذا قالوا: من دامت عادته دامت سعادته أحباب رسول الله. من دامت عادته دامت سعادته أحباب رسول الله. هذا الاجتماع هو اجتماع أهل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menyebutkan bahwa insya Allah tempat ini mudah-mudahan menjadi tempat yang penuh dari barokahnya Allah. Beliau mengatakan kita kumpul semua di sini karena mahabbah. Kita kumpul semua di sini karena saling mencintai karena Allah. Dan ini cocok dengan salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan 3 perkara. Barang siapa yang dapat mengumpulkan 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Beliau menjelaskan bahwa manisnya rasa iman adalah suatu yang sangat penting. Manisnya rasa iman adalah puncak dari kelezatan seorang muslim. Dan jenengan harus tahu, manisnya rasa iman dapat ditemukan di majlis-majlis dan perkumpulan yang seperti ini. Beliau kemudian menyebutkan beberapa perkara yang ada dalam hadis. 3 perkara barang siapa yang dapat mengumpulkannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ketika Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintai. Yang kedua adalah ketika seorang muslim mau mencintai orang lain tapi karena Allah. Dan mudah-mudahan beliau berdoa perkumpulannya kita di sini termasuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang merasakan manisnya rasa iman. Kemudian para hadirin, beliau berpesan dan berwasiat kepada kita semua untuk istiqomah hadir di acara yang seperti ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang istiqomah hadir di acara yang seperti ini, insya Allah kata beliau, damat sa'adatuh, akan bejo selama-lamanya, akan beruntung selama-lamanya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita seperti ini menjadikan kita menjadi orang yang rajin mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab disebutkan dalam suatu hadis, orang yang menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, insya Allah dijamin masuk surga oleh Allah.